रेड कार्ड प्रदान करा होची आपण एचआईवी बा हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव अछि बोले हमरो रेड कार्ड आपण मन को दिया जाउची से मान मन दिया जाउची तो हमें बेसी एम्फासिस देबा जे से तो रेड कार्ड जा को दिया जाउची जो माने विपद संकुल मा तांको चिन्ह करछथि से माने कदापि घर डेलीवरी होगा हमें एला करिया ना तांको हमें हॉस्पिटल को नेबा ठीक अछि डेलीवरी सरला जन छुआ जन्म होला हला हेल्दी बेबी बेली हम केतरा कहबा ओजन केतरा अधिक देले कहबा 2 किलो 5 रो अधिक माने नॉर्मल वेट हमर गर्भ पीरियड रे गोटे मारा जो ओजन गर्भ अवस्था पूर्वरु पिला 50 ताले एंटायर गर्भ माने लास्ट डेलीवरी को पिला डेलीवरी पूर्व केतरा दरकार 10 ରୁ 12 किलो बढ़िबो हला ओजन 10 ରୁ 12 किलो बढ़िबो आमे एंती खाली मुहर देखि कि कहबेनी जे काहे देह रे लागुनी खाउनी पतला अछि ओजन भी बढ़ती को हला मां ओजन बढ़ुची माने जति बढ़ुची माने छुआ का तो ठीक पड़ा बढ़ुची हला କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ବିପଦ ସବୁଳ ମାଁ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଛୁଆ ଡେଲିଭରି ପରେ କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ଇମିଡିଏଟଲି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ବେବି କି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାଁ ପାଖକୁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ଛାଡ଼ ହେଲା ଏଇଦର ସିଜେରିଆନ ହଉ ଆମେ ନର୍ମାଲି ତାକୁ ମାଁ କୁ ଦେବା ତାର ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯଦି 2.5 ରୁ କମ ଥିବ ତା ପାଇଁ କିଛିଟା ପାରାମିଟର୍ସ ଅଛି ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ତାକୁ ଗାଧେଇବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ 2.5 କିଲୋ ହେଇଛି ହେଲା ତାକୁ ମୋଛା ମୋଛି କରିବା ଗାଁରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳନ ସେ ପାଇଁ କଣ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ କାଟିକି ଯଦି ଗାଧେଇଦେବେ କଣ ହବ ନିମୋନିଆ ହବ ନା ନିମୋନିଆରେ ଅଣ୍ଡର 5 ମୋର୍ଟାଲିଟି ଅଣ୍ଡର 5 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ନିମୋନିଆ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯାକ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଅଧିକ ଯଦି ଥିବ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଇଏ କରିପାରିବା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବାରଣ ନାହିଁ ହେଲା ମାସେ ତା ସହିତ କେବଳ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ହେଲା ମା କ୍ଷୀର ଅମୃତ ସମାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ମା କ୍ଷୀର ହଉନି ଏ ସବୁ ଆମର ଭ୍ରମ ହେଲା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଯେମିତି ନାକ କାନ ଆଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାର ସତ୍ୟ ମା କ୍ଷୀର ହବ ହିଁ ହବ ଯଦି ହଉନି ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଅଛି ହେଲା ଔଷଧ ଅଛି କି ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବୋଇତାଳୁ ଯାହା ଆମ ବାରିରେ ମିଳୁଛି ହେଲା ଗାଜର ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଖାଇବା ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆମର ପାଉଡର ବି ଆସୁଛି ମା କ୍ଷୀର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ସେ ପାଉଡର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଟାବଲେଟ୍ ବି ଅଛି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାରର ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଅମୁଲ ହଉ କି ସେ ଯେଉଁ ଡାବା କ୍ଷୀର ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାରଣ କରିବେ ନହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମେ ଦେବାନି ଡବା କ୍ଷୀର ଦେବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ अरे इन्फेक्शन हो ना इन्फेक्शन माने कोन पतला झड़ा हो निमोनिया हो हैला पतला झड़ा है पिला मरु निमोनिया है कि उच्च ना हमें देबानी आ पिलार कोन मानसिक शारीरिक अभिवृद्धि होबनी ए डबा କ୍ଷୀର रे से दुसुतुबा का फुलाणी उच्चता मुंडे किछ नथिबो बुझिपालो कि नै आ मा କ୍ଷୀर रो बहुत ये अछि ए अवसर रे आपण मान को अनुरोध करिवि जो मां माने आपण जानिया सहित आपण जो माने हमर एठी बर्तमान नाहंती समस्त को केबे हेले ना बाहर କ୍ଷୀर खोया पई आपण माने कहबेनी हैला आपण माने समस्त सचेतन कराइबे केवल मा କ୍ଷୀर खाଇବା ପାଇଁ ଆମେ सचेतन कराइबा 6 मास पर्यंत हैला 6 मास पर्यंत परे कोन करा हबो कॉम्प्लीमेंटरी फूड हैला आपण माने भलो कि जानि छथि दीदी माने हमर कहिथिबे सब कॉम्प्लीमेंटरी फूड माने मा କ୍ଷୀर सहित कोन अर्थ तरल जिंस जेमते कि खीर बनेगी कहबे हैला चूड़ा खीर हो सूजी खीर हो बुझले कि आपनकर भात गाजर अमृतभंडा पके देना ग्राइंडर करी दे परिबे चटई परिबे हैला टिकिए आरंभ से एते खाइबोनी हम एते खाए परिबा दी दिन फोपाड़ दे हम विरक्त लबनी हम अल्प रु स्टार्ट करिबा हैला जेतु ताको पाटी स्वाद लागिबोनी मा क्षीर रो स्वाद आ ए जो खाद्य रो स्वाद पूरा अलग से आस्ते आस्ते चाखिबो तार टेस्ट बड़ डेवलप हो आस्ते आस्ते से जो राग लुणी खटा खाइले तार टेस्ट रो बड़ सब डेवलप हो से जानि परिबो कोडा राग कोडा स्वाद हम सब जीवरे बड़ अछि टेस्ट जानि पे को जगह पिता पे अछि कोडा मीठा पे अछि कोडा लुण पे अछि जगह होला डिफरेंट टाइप अछि जगह अछि जीवरे जानि पे सेते हमें अधिका देकी विरक्त न होगी ताकू टिके टिके हमें कॉम्प्लीमेंटरी फूड ताको ऐड करा हो हला मा କ୍ଷୀर सहित काई कि ऐड करबा ना 6 मास परे पिला कोन स्पीडीली ग्रोथ हो तार हैला स्पीडीली ग्रोथ हो जोडा कि मा କ୍ଷୀर केवल सफिशिएंट नहीं तार मानसिक और शारीरिक अभिवृद्धि घटाया हैला सेते हम कोन करिया ना कॉम्प्लीमेंटरी फूड देबा हैला मा କ୍ଷୀर सहित कॉम्प्लीमेंटरी फूड देबा तो कॉम्प्लीमेंटरी फूड रे आपण मानको कोन कोन देबे हमर दीदी माने भलो करी सिखै दिबे हैला चूड़ा को हमें देबा खाया पे बुझ पाले कि नहीं तो आउ कोन करिया पिलाटा को परिष्कार परिच्छन्नता रखिया पड़ियो जेंति हमर VHSND होची हैला पिलार जन्म होला पर भी तार ओजन ठीक पडुची कि नहीं तार अन्य सब मानदंड अछि कोन कोन डेवलप होची नै हम केनि जानि आपण मन चार्ट अछि
ଚାର୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କୋଉ ବୟସରେ କ'ଣ କରିବା କଥା, 3 ମାସରେ କ'ଣ କରିବ, 6 ମାସରେ କ'ଣ କରିବ, 7 ମାସରେ କ'ଣ କରିବ, ହେଲା ଆଖି ତାର ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ହେଲେ